अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं अशरे मुबश्शिरा किन सहाबियों को कहते हैं? अगर हाँ तो अच्छी बात है, पर नहीं तो इस वीडियो में हम समझेंगे। वो तमाम सहाबी जो ईमान लाने के बाद अपनी जान, अपने घर, अपनी सारी खुशियाँ, हर चीज़ कुर्बान करके मतलब इस्लाम में आ गए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया ही में जन्नती होने की खुशखबरी सुना दी थी, जिनमें सबसे पहला नाम आता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो हमारे पहले खलीफा भी है। इस्लाम में मर्दों में सबसे पहले जो इस्लाम लाए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ तरीन दोस्त थे और उसके अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान निसार करते थे। बहुत ही प्यारे सहाबी, मुसलमानों के लिए बहुत ही प्यारे सहाबी, मुसलमानों के लिए बहुत जगह पर ढाल बने, पैसे से भी और जिस्मानी तौर पर भी। ये थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उन्हीं को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में खुशखबरी दे दी थी पहले नंबर पे कि हज़रत अबू बकर जन्नत में जाने ही वाले हैं, मतलब गारंटी है। उसके बाद आते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हमारे दूसरे खलीफा हैं, जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों ने बहुत हिम्मत महसूस की थी, अपने आप को क्या कहते हैं, एक पावरफुल महसूस किया था और अल्लाह के रसूल ने उन्हें लक़ब दिया था क्या, फ़ारूक। फ़ारूक यानी हक और बातिल, यानी गलत में और सच्चाई में फ़र्क करने वाला उमर फ़ारूक। और उनके इतने एहसानात हम मुसलमानों पर है और उनके अमाल और उनका अल्लाह के उस उससे डरना, अल्लाह से डरना इतना ज़्यादा था कि उनको लगता था कि अगर अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐलान करेगा कि एक शख्स जन्नत में जाएगा तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो मैं हूँ, और अगर अल्लाह ऐलान करेगा कि सिर्फ़ एक है जो जहन्नम में जाएगा तो मुझे अल्लाह के उससे इतना डर लगेगा कि शायद वो मैं तो ना हूँ। ऐसे ईमान वाले सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको भी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दुनिया में ही सुना दी थी। तीसरे नंबर पर हरिदिल अजीज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु, जो तीसरे खलीफा भी हैं, जिन्होंने, ये वो खलीफा हैं जिन्होंने कुरान जो है सहाबा को याद थी, उसको किताब की शक्ल नहीं दी गई थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान के जितने भी कारी सहाबी थे, हाफिज़ सहाबी थे, सबको जमा किया और कुरान को एक किताब की शक्ल दी, उनसे सुन सुन के कुरान को लिखा गया। तो ये सबसे बड़ा उनका जो है एजाज़ है जो हज़रत उस्मान गनी ने किया। दूसरी बात, उन्होंने अपनी दौलत जितनी भी थी सब इस्लाम के लिए उन्होंने वक्फ़ की। आज भी उनका अकाउंट जो सऊदी में चलता है, उनके खजूर के बाग, और वो आज भी है जो कि गरीबों मिस्कीनों की हेल्प के लिए जाते हैं और बहुत बड़ा उनका आज भी दौलत कायम है। उसके बाद आते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि नौजवानों में इस्लाम कबूल करने में सबसे पहले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ चचा के बेटे थे, है ना, आपके दामाद थे। उनके बारे में और क्या क्या कहा जाए। पाँचवें नंबर पर है हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये भी बहुत जल्द मुसलमान होने वाले सहाबियों में से थे। जंग ओहद में वो अल्लाह के रसूल, जब खालिद बिन वलीद ने पलटकर हमला किया था उस तरफ से, तो हज़रत तलहा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बने थे जब शिद्दत से हमला हुआ था उस वक्त, और अपने ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऊपर किए जाने वाले वार खुद पर सहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हज़रत तलहा को कह दिया था, तलहा जन्नत में चले गए। उसके बाद है छठे नंबर पर है ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको भी जो दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी। अल्लाह के रसूल ने उन्हें हवारी रसूल का लक़ब भी दिया था, और आप भी इस्लाम के बहुत ही 7 लोग जो स्टार्ट में मुसलमान हुए थे उनमें से एक होते हैं, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला। 7वें नंबर पर है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये मक्का मुकर्रमा के अमीर तरीन सहाबा में से थे। इतनी दौलत थी इनके पास, मगर वो सारी दौलत, वो बिज़नेस जो उनके वालिद का था, वो सब कुछ छोड़ के वो हिजरत करते हैं हबशा की तरफ, फिर वहाँ से आते हैं और फिर मदीना हिजरत करते हैं। मक्का वाले बोलते एक चीज़ तुमको ले जाने नहीं देंगे, आप मतलब इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में आप वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, अपनी दौलत, अपना कारोबार मक्का में ही, और मदीना हिजरत कर जाते हैं और मदीना में ज़ीरो से शुरू करते हैं, कुछ भी नहीं होता उनके पास। फिर एक वहाँ पे भी उनकी मुलाकात जो कराई जाती है उसमें एक सहाबी के साथ, तो वो आपको देना चाहते हैं कि मेरी, जैसे अंसारी साहबियों ने किया था, अपनी हर आधी चीज़ अपने दोस्त को दे दी थी, भाई को जो बनाया गया था उसको दे दी थी। आप बोलते नहीं, सिर्फ इतना करो
کہ مجھے اتنا کھجور یا کچھ چیز بولتے ہیں کہ مجھے دے دو، میں اس سے اپنا کاروبار شروع کروں گا. وہاں سے وہ شروع کرتے ہیں اور پھر آخر تک وہ سب سے بڑے دولت مند صحابی اتنے بزنس سے شروعات کر کے کرتے ہیں. کھجور بیچتے، اس دن کا پیسہ لا کے ان کو دیتے اور اس کے بعد اسی سے رولنگ کرتے ہوئے بہت بڑے بزنس مین پھر دوبارہ بن جاتے ہیں. تو یہ صحابی کو بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ہی، دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی. اس کے بعد ہے 8ویں نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگ قادسیہ میں فتح حاصل کی تھی. یہ اس وقت سالار تھے جنگ قادسیہ کی. سعد بن ابی وقاص، ان کی بہت سی جنگیں اور بہت زبردست صحابی تھے. جنگوں کے لیے جو واقعات ہم دیکھیں گے اس میں سعد بن ابی وقاص کا نام آتا ہی ہے. کئی جنگیں انہوں نے سپاہ سالار ہو کے لڑی، بہت ہی زبردست صحابی تھے. تو ان کا نام آتا ہے، قادسیہ کی جنگ فتح کرنے والے تھے یہ. اور اللہ کے رسول نے ان کو بھی جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے لیے دعا کرنے والوں میں سعد سب سے پہلا ہے. مطلب میرے لیے اگر دعا کرتا ہے تو سعد اس میں سب سے پہلے شامل ہے. 9ویں نمبر پر ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا دور تھا اس وقت بھی انہوں نے کبھی شرک نہیں کیے تھے. مطلب پہلے سے ہی ان کو شرک سے چڑ تھی. ایسے باپ کی اولاد میں سے حضرت سعید تھے. بہت اسٹارٹ میں ہی مسلمان ہونے والوں میں سے تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو بھی دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی. 10ویں نمبر پر جو صحابی ہیں وہ بہت بڑے جرنیل، بہت سی جنگوں میں آپ بھی سپاہ سالار بن کر گئے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. انہیں امت کا امین کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بھی دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی. یہ وہ تمام صحابہ ہیں جن کو دنیا میں ہی خوشخبری مل گئی تھی کہ یہ جنت میں جانے ہی والے ہیں. اس کے باوجود ان کا جو ایمان تھا، ان کا جو ڈر تھا، خوف تھا، عمل کرنے کا طریقہ تھا، وہ ہم سے کروڑوں گنا اچھا تھا. ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہمارا کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود ہمارے عمل جو ہے، مطلب ہم اتنے نڈر اور وہ ہوتے جا رہے ہیں، کوئی عمل ہمارا اچھا نہیں ہے. اور ان کو معلوم تھا دنیا میں جنت. سوچئے نا آپ، اگر ہم کو کوئی بتا دے کہ اب تم جنت میں جانے والے، ہم تو ایک دم فری ہو جائیں گے. سارے اعمال ہمارے تو کیا معلوم کہاں چلے آئیں گے. لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آخر تک کہتے تھے کاش کہ میں ایک ریت کا ذرہ ہوتا تو مجھ سے حساب دینے کا مجھے ڈر نہ رہتا ہے نا. کاش کہ میں پرندہ ہوتا تو مجھے حساب کا ڈر نہ ہوتا. تو یہ الحمدللہ ان لوگ کے ایمان ایسے تھے، اس لیے ان کو جنت کی بشارت دنیا میں مل بھی گئی تھی. اللہ ہم لوگوں کو بھی ایسے نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا کرے. اور یہ نالج ہونا ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے. جو اسلامک بیسک نالج کی کچھ میں سیریز جیسے بنا رہی ہوں ایک کے بعد ایک، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی ہم سے غیر مسلم بھی اور دوسرے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ایسی نالج ہم نے کہیں پڑھی تھی، یہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کو بتانے آنا چاہیے. اور یہ 10 صحابی کے نام ہم کو یاد ہونے چاہیے. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہو تو لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے، سبسکرائب بھی کریں. سبسکرائب جہاں کا وہاں رکا ہوا ہے تو پلیز لوگوں کو شیئر کر کے بولے سبسکرائب کرنے کے لیے.